জীবনর চলা ঠিকড়া অজনা চালু চালু কিয়ে হুয়ে পাট পড়া জীবনর চলা ঠিকড়া অজনা চালু চালু কিয়ে হুয়ে পাট পড়া পাট হরা পথি কসে পাট পায়ে নাহি লুহ পোছি দবা পায়ে সাহা কেহে নাহি পাট হরা পথি কসে পাট পায়ে নাহি লুহ পোছি দবা পায়ে সাহা কেহে নাহি दुख जातनार बोझ ता पाई अनेक असहाय संपर्क असहाय संपर्क असहाय संपर्क असहाय संपर्क एठी कहे सुखर ना दुखर पिहिजा लेखिछि एठी कपाळ रे तोर ओहो साहा नाही एठी कहे सुखर ना दुखर पिहिजा लेखिछि एठी कपाळ बुझी पारो नहीं एठी हे बसे कहार बुझी पारो नहीं एठी हे बसे कहार कहाँ पाए हसे सिए कहाँ पाए मुका असहाय संपर्क असहाय संपर्क असहाय संपर्क
तमे कांदुच मो उपरी गोटे कलंकिनी तमे कहीं आखिर बंची थिला बेले मु तुमको अनेक कटु कथा कही तमे देखि सपन को मु सब खंड खंड कर बांधी नहीं एमिति कही मते तमे लज्जा दियो ना मु गोटाए पापी तम भली चरित्र को चिन्हि न पारी तम बंचीवर अधिकार मु छड़े नहीं जाई ताले काहे की मनोना करूछ कोन पई कांद राति पाइले आम मरण को वर्षे पूरीब आमे करिथिबा त्यागर मूल्य से माने कोन बुझी परिबे तो तमे देखिब ठाकुर एते निष्ठुर नुहंती आमे काली श्राद्ध पिंड पाई निर्वाण प्राप्ति हवा मायार संसार एजे कुहुड़ी बसा मिछ मायार संसार एजे कुहुड़ी बसा बाइया मन मिछेते बांधी छुआसा मिछ मायार संसार एजे कुहुड़ी बसा मिछ मायार संसार एजे कुहुड़ी बसा
एठी केबे छाई केबे खरा केबे बरसा एठी केबे छाई केबे खरा केबे बरसा बाया मन मिचेते बांधी छुआसा मिछ मायार संसार ए जे कुहुड़ी बसा मिछ मायार संसार ए जे कुहुड़ी बसा जीवन चिठी रे बंधु होइछि लेखा मरणर ना एते सुख कहा लागी साइतिछु कहना जीवन चिठी रे बंधु होइछि लेखा मरणर ना आसिछु एका जीवेनी साथे केही साथी सखा सहोदर फेरी जीवे लिभि गले जुई मान अभिमान सबु अड़िक निशा मान अभिमान सबु अड़िक निशा बाया मन मिचेते बांधी छुआसा बाया मन मिचेते बांधी छुआसा मिछ मायार संसार ए जे कुहुड़ी बसा मिछ मायार संसार ए जे कुहुड़ी बसा आम हस खुश संसार देखी केते खुशी था बंची थिला बेले आमे केही भी तम त्यागर मूल्य बुझी पारिलुनी भाई भाई मु तो गोटे महापाप मो पापर प्रायश्चित करे टिके हेले भी सुजोग देलु मोरे जीवनटा केवल तमरी पई तमे फेरी आसो भाई तमे फेरी आसो ए दुनिया बड़ विचित्र भाई बचिथिबा बड़े लोकर महानता को केही भी बुझी पारंतिनी ए गंगार कलंकित कलंक को धोई तमे ही पवित्र करि देइछ मु केवल भगवान को एतिकी प्रार्थना करूची तमे मोरी कोलरे मोरी पुओ हेई जन्म नियो बड़ अजम मनीष थिले तमे भाई दुख जंत्रणा को छाती रे चापी रखी तमे काहारी आगे केबे भी प्रकाश कर देन धन्य तम नाम को भाई धन्य तम कर्म को आउ सत धन्य तमर से जन्म को इच्छा होची तमरी कोल रे आउ थरे सोई जीवा पई तमे फेरी आसंतु कि भाई तमे फेरी आसंतु कि तम जीवनर चरित्र कोठी आरंभ कोठी शेष सेटा तो मु आज जाए जानी पारिली मो करिथिबा पाप पाई मो करिथिबा पाप पाई मो देहर प्रत्येकटी रक्तबिंदु को तम पद तले जोजाड़ी देले मो पाप धोई जाई जीवने भाई भाई आर परिले थाई तमरे हतभागिनी भौणी को अभिशाप दियो भाई तुम बिना ही सजड़ा संसारटा असजड़ा पलटि जाइछि समस्त को सजाड़ी दे
तमे आर पर की चली गलो भाई तमे फेरी आस भाई तम बिना ए संपर्कटा असहाय होई पड़ीची तमे फेरी आस भाई तमे फेरी आस জীবন চলা ঠিক করা চালু চালু গিয়ে ওরে বাট ভরা জীবন চলা ঠিক করা চালু চালু গিয়ে ওরে বাট ভরা বাট হরা পথে কসে বাট পায় নাহি লুহ বুঝি দবা পাই সাহা কেহি নাহি বাট হরা পথে কসে বাট পায় নাহি লুহ বুঝি দবা পাই সাহা কেহি নাহি দুঃখ যাতনার বোঝ কাপাই অড়িক অসহায় সম্পর্ক অসহায় সম্পর্ক অসহায় সম্পর্ক অসহায়
ଜ୍ୟୋତି ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଆଣିବ। ପାଣି ନିଅ। ପାଣି ମାଗୁଥିଲ ପରା। ଏଇ ଦିଅ। ଆଉ ପିଇବ? ଆଉ ମୋତେ ଦିଅ। ଏଇ ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ ସେ କାମ ହେଇଗଲା ତ? ନାଇଁ ଜ୍ୟୋତି, ବହୁ ଆଶା ନେଇ ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ନିରାଶ ହେଇ ଫେରିଲି। ତାମାନେ ସେ ଟଙ୍କା? ଭାଇ ଆଜି ମୋର ଆଡମିସନ ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆଜି ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେ, ତା ନହେଲେ ମୋ ଆଡମିସନ ହେଇପାରିବନି। ଦେଲ ଜଲ୍ଦି ଟଙ୍କାଟା ଦେଲ। ଓହୋ, ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କହିଲ? ତମ ଭାଇ ପରା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାଟା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲିନି ଜ୍ୟୋତି। ସେ ଠିକାଦାରକୁ ବହୁତ କାକୁତି ମିନତି ହେଇ କହିଲି କିନ୍ତୁ ରୋକଠୋକ ସେ ମୋତେ ମନା କରିଦେଲା ଦେବା। ଯଦି ଟଙ୍କାଟା ଠିକ ଟାଇମରେ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବନି ତାହେଲେ ମୋତେ +3ରେ ପଢ଼େଇବାର ନଥିଲା। ଆଜି ଯଦି ଆମ ବାପା ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମକୁ ଏ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତମ ଭାଇ କେମିତି କଥା କହିବାକୁ ତମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? କାହିଁକି ଖରାପ ଲାଗିବ? ଆରେ ଖରାପ ତ ତମମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବା କଥା। ଖରାପ ମୋତେ ସେଠି ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କଲେଜରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଇନସଲ୍ଟ ହେଉଛି। କେବଳ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଆଡମିସନ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇପାରୁନି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ବହି ଖାତା ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ମୋ ମତରେ +2ରେ ପାଠ ପଢ଼ାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଭାଇ। ତୁ ସେମିତି କଣ ନଳିନି? ଆରେ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା, ତା ନହେଲେ ମୁଁ କେବେ ରଖିପାରିବି? ଦେଖେ ମୋ ପାଖେ 1,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ହଁ, ଏଇଆକୁ ନେଇଥା, ମୁଁ ଏଇ କେଇ ଦିନ ଭିତରେ ଯୋଗାଡ଼ କରି ତତେ ଦେଇଦେବି। 1,000 ଟଙ୍କା? ଯୋଉଠି 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ସେଇଠି 1,000 ଟଙ୍କା ନେଇ କ'ଣ ଶୁଙ୍ଘିବି? ତୁ କାହାକୁ କଣ କହି ଯାଉଛୁ? ଦେବତା ସମାନ ବଡ ଭାଇକୁ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ତୁ କରିପାରୁଛୁ କେମିତି? ଥରେ ନୁହଁ 1,000 ଥର କହିବି। ଭାଇ ସିନା ମୂର୍ଖ, ତୁ ପରା ଶିକ୍ଷିତ। ହେଲେ ତୁ କହ, ଆଜି ମୋର ଆଡମିସନ ନ ହେଲେ କଲେଜରେ ଅଥରିଟି କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିବେ? କୋଉ ଦିନ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ହବ ଆଉ ମୋର ଆଡମିସନ ହବ? ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀଟା ପୁରା ତ ଅବୁଝା ହନି। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ, ମୁଁ ଏଇ ଭିତରେ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଦେଇଦେବି। ହଁ ଭାଇ ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଏଇ ନିଅ 4,000। ଅପା ତତେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅସମୟରେ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଥିବାରୁ। ମୋର କଲେଜ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି। ବାଏ। ଗଙ୍ଗା, ଏଇ ବୋଧେ ଏଇ ମାସର ଦରମା ସବୁ ଟଙ୍କା ଯାକ ତ ତମେ ନଳିନୀର ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲ। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ତମ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ବି ରୋଜଗାର ନାହିଁ। ଏ ଘର କେମିତି ଚଳିବ ମୁଁ ଖାଲି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆରେ ନାଇଁ, ତମେ ମାନେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଏ ଡାକଟା ପରା ବଞ୍ଚିଛି ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି। ତମମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ମୁଠେ କ'ଣ ସେ ଦେଇପାରିବନି? ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦୁନିଆ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବ। ବାପା, ଏ ଦେଖୁନ ମୋର ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି। ମୁଁ ବହି କେମିତି ନେବି? ଜାଣିଛ ବାପା, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାର୍ଟୁନ ଚିତ୍ର ବ୍ୟାଗ ନଉଛନ୍ତି। କାର୍ଟୁନ ଚିତ୍ର ବ୍ୟାଗ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ ଚିତ୍ର ବ୍ୟାଗ ଆଣିଦବ ନା ବାପା? ଆରେ ତୁ ବାପାଙ୍କୁ କଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଟୁନ ଚିତ୍ର ବ୍ୟାଗଟେ ଆଣିଦେବି। ଏବେ ହେଲା? ଅପା ଅପା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବ୍ୟାଗ
एला बाबा तो पे सब आसीबो तो स्कूल टाइम हे गेलनी तू जा मैं बे आसुची इच्छा नथिले भी गोटे कथा कहबा को बाध्य होची भाई आम राजार स्कूल फीस 3 मास होला देई भाबुतिले ए स्कूल दरमार मु तो स्कूल फीसटा दे देबी हेले घर खर्च पे आणु आणु ननेरी सबतक नहीं चली गला अरे नहीं जाऊ तुम मैंने कहीं व्यस्त हो कहल से कौ खर्च करने को नहीं कि अरे तुम मान को पाठ साठ पढ़े कूଳରେ लगे देले ओ चिंता गला आउ ए राजार स्कूल दरमा कथा कहती जमार व्यस्त हो ना मुझे भितर जोगाड़ करी तो हाथ में देदेवी है भाई हाँ मो स्कूल टाइम हे गलानी मैं आसुची हाँ कौन भावुच गोटे कथा पचारि सत कहब की कथा काली तम पाखरे गोटाए टंका भी नथिला सेइथिपाई घोड़ा भांगी तम बस भड़ा पाई मु तुमको 50 टंका देइथिली हेले आज नलिन को तुम 1000 टंका देल मते सत कहिलो से टंका तुम आनिलो कोठू पाखेरे टंकाटीए नथिला एक कथाटा सत से ठिकादारटा मना करी देला परे मन दुखरे घर को फेरुथा और ठीक सेतिकी बेले बाटरे गोटे रक्तदान शिविर खोला है सेठी जड़े बाबू कहले एठी रक्त देले भल मंद खाइबा पई जणे के 1000 टंका मिली हे रति सेठी बेले मो राजा कथा मोर बहुत मने देहरु रक्त निगाड़ी टंकाटाक बुआड़ी निज पुओ कथा भी चिंता कलनी केते काकुती मिनती हे कहितिला ता पई स्कूल बैग खंडे आनिबा पई दी मु कोन कहउतली कि कोन हम राजा को शिशु मंदिर रे पढ़े हे तमे ए कोन कहउछ अरे ए दुनिया रे अनेक बापा माँ अछंती जो माने कि तांको पिला मन को गाँ सरकारी विद्यालय रे पाठ पढ़ौ आ सेही माने को भितरु किए डॉक्टर के इंजीनियर हो ए रति जो बापाटा ता पिला पई गोटाए स्कूल बैग को किणी पार से बड़ बड़ स्वप्न देखी देखो तुम बापा पड़िया को अरे दुनिया रो बापा मां माने सब पिला मानकर स्वप्न जानती गोटाए अयोग्य बापा अयोग्य बापा यही कथा कहब ना हेले कौन करी तमें कह दती हम गरीब पणिया हम तंटी टाकू चिपिकी धरी ये का तंटी चिपिला मोर किसी जायज ना और केवल टंका 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 दरकार कहीं ना ओ चंद्र चंद्रले कलंक था ओ किंतु कलंक बाबू कड़े आसते रे बाबू कुआड़े आसीची माने किसी जानी पारुनो बाबू अरे देखो अरे केते दिन गला पर मो टंकाटा तो मते दबो अरे मूल तो छाट
5 मास हे गला टंकाटा मते देलुनी नहीं देई अरे टंकाटा मोर आजी निहाती दरकार ता नले शीतल तंत्र प्राय उत्तप्त हे उठिबो देखंतु हमको आउ किछि दिन समय दियंतु आमे आपनको टंकाटा सुझी दबु इस आरी तंडा अरे कथाटा तुमरो भलो लागिला जे ले 2 वर्ष हे गला टंकाटा दबुक तुमको समय ज्ञान किछि हे नै बाबू एते दिन तो गलानी मते 6टा मास समय दियंत बाबू देखबे ए 6 मास भितरे मु आपन को टंका देई देबी दया हमको 6 मास समय दियंतु मु आपन पाखे हाथ जोड़ी अनुरोध करूची हमको 6 मास समय दियंतु हम आपन बाबू ये पड़ी चिंता तू कहिबो आउ कथाटा मो रखिबी ना ले डाक तो पाई न रे केवल तो स्त्री पाई मु तते 6 मास समय देली आ 6 मास भीतर मो टंका जदि न मिले ताल तोरे घर को निलाप कर देबी काहे कि ना मो तंत्र रे कथा ओ किंतु निष्कलंक से लोकटा जमारू भल लोक नुहे 6 मास भीतर 2 लाख टका तुम दबो केमिति भगवान अछंती से जगन्नाथ बड़ बड़ आखि रे ए दुनिया को समस्त की देखुछंती ए जति से आम पाई एते निष्ठुर हेई जिबेटी देखिबो से कौन नहीं कौन गोटाए बाट खोली आ किछि न हले भी तमरे डाकटा पर वंचिची दरकार पइले दुनिया बड़ दांड रे निज को से बिक्री करी दो तबे बड़ी सादा पत्थर से निज परिवार पाए मो परा मो बापा बों को कथा दे ता नहले आम संपर्कटा गुटाए असहाय संपर्क असहाय संपर्क असहाय संपर्क असहाय संपर्क असहाय संपर्क असहाय संपर्क
ଆରେ ତମକୁ ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଏ ଗଙ୍ଗା ବାବୁଙ୍କର ଟାଇମ ହେଲା ଯାଅ ତମର ଟିକେ ଦର୍ଶନ ମିଳିଗଲା ସରି ବାବା ସରି 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 ସମୟ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ ଭାଉଜ ଏଥିରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ମ ସବୁ ଦୋଷ ତମର ମାନେ ନାଇଁ ସବୁ ଦୋଷ ତମର ଏଇ ଗେହ୍ଲା ଦିଅର ଧର୍ମପଦର ଧର୍ମପଦ ମୋ ଗେହ୍ଲା ଦିଅର ତମେ କଣ ଆସିଲ ପ୍ୟାଚ ପକେଇବାକୁ ବେ କହୁନୁ ଏଥର କହ ଏଡି ଏ ଚଣ୍ଡୀକି ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରରେ ବାବା ମୁଁ ଜାଣେ ସେ କଣ କହିବେ ବାଟରେ ଆସୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ଲୋକଟାକୁ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁ କରୁ ଡେରି ହେଇଗଲା ମୁଁ ଠିକ ଜାଣେ ତମେ କଣ ମତେ ବୋକି ଭାବୁଛ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ବୁଝିଲ ଭାଉଜ ଠିକ ଏଇ ଘଟଣାଟା ଘଟିଗଲା ଆଉ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ କହିଲ କେମିତି ଜାଣିଲି ହଁ ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ତମେ ଦି ଜଣ ମିଛ କହୁଛ ମତେ କଣ ବୋକି ଭାବିଛ ନା କଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଏମିତି 10 ଥର ବାହାନା କରିସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଘଟଣା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ଆରେ ମିଛ ନୁହେଁ ଗଙ୍ଗା କଥାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ତମେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିପାର ହେଲେ ଧର୍ମପଦର ହାତକୁ ତ ଦେଖ ଆରେ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଏବେ ବ୍ଲଡ ଦେଇ ଆସିଛି ଷ୍ଟିଚଟା ଏବେ ବି ତା ହାତରେ ଅଛି ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ ସେ ଲୋକଟାକୁ ବ୍ଲଡ ଦିଆହେଇନଥାନ୍ତା ନା ସେ ଲୋକଟା ହୁଏତ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ଭାଉଜ ସମୟଟା ବଡ଼ ବଳବାନ ଠିକ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସମୟଟା ହୁଏତ ସେ ଲୋକ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାଟ ବଣା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ହେଲା ବାବା ସରି ମୋର ତମକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଏ ଧର୍ମପଦ କୋଣାର୍କର ମୁଣ୍ଡି ମାରିଦେଲା ପୂଜା ଆଉ ଆଳତି ହବ ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ମାନେ ବେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ କାହିଁ କବର ମେ ହଡିଏ ଏବେ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ଏ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କଥା କଣ ମ୍ୟାଡାମ ରାଗଟା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମେଇ ନା ତ ଆରେ ଧର୍ମପଦ କଣ କହିଗଲା ତମେ ବୁଝିପାରିଲନି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ କେହି ବି ଆସିପାରିବେନି ତମେ ସତ କହୁଛ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମୋର ହିଁ ରହିବ ଆଉ ଜହ୍ନରେ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଘରେଟେ କରିବି Puri bhi ghara to pai
ଜହ୍ନରେ ମନରେ ନଦୀ ପଛଡ଼ା ଆମରି ପ୍ରେମର କବାଲୁଆନା ଭଲ ଲାଗିଲି ଭଲ ଠାରୁ ବେଶୀ ଡାକିଦେଲୁ ମତେ ମୋ ପାଖରୁ ଆସି ତୋ ସାଥିରେ ଯିବି ଅନେକ ଯୋଜନା ତୋ ପାଇଁ ଜହ୍ନରେ ତୋଳିବି ଘର ତୋ ପାଇଁ ଜହ୍ନରେ ତୋଳିବି ଘର तुलसी तुलसी और सुनो मु बेडरूम रे अपेक्षा करची 2 कप कॉफी नहीं आसो କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ କିଏ हाथ में दीपट शंखा मथे टोपे सिंदूर पिंधे मो उपरे स्त्री को जाहिर करिया योग्यता तो पाई पाद तलर जोता ही मथार मणि होगा चेष्टा कर सुन मु बेडरूम अपेक्षा करची जेते शीघ्र पारुचु 2 कप कॉफी ने आस जगतर नाथ जगन्नाथ कहीं तुम एत अभिचार प्रभु कहीं कौन पाई एत अभिचार
जहाँ पाए हाथ में शंखा मथारे सिंदूर पिंधि ए घर को बहु होगी आसी घर स्त्री थाऊ थाऊ प्रत्येक दिन राति गोटे पर गोटे वेश्या धरी सी घर को फेरुछन पिलाटी दिन बापा मार स्नेह मु पाइली मो भाई को कोले रे मु बड़ हेसी भाभी ससुर रूप में मो बापा को पाइबी बोले हेले ठाकुरे सेतिर भी आपण मते ठकी देले बेड़ा बेड़ा इच्छा होची मोरे जीवा पाई काहे केते कष्ट दउछ ठाकुरे काहे केते कष्ट दउछ मते मारी दउ न काई भाउजो भाउजो तमे कांदुछ काई कांच भाउजो ए भाउजो भगवान एते निष्ठुर नंती भाउजो देखियो भाउजो भगवान तुम डाक निश्चय शुणवे ए भाउज तुम मन उड़ा कर कि मन उड़ा करनी बल सब ठीक है ए भाउज ए नेल नेल बजार जाइली आसले आसकू बरा को पोड़ा आनी नेल नेल खाई नियो नियो नहीं धंड मोर मोटे खाइबा इच्छा नहीं तमे खाई दियो तुम भाई केमिति लोक तुम जानिछ मु जाउची तंका आगो कॉफी देई आसे ओहो भाउज कॉफीटा कौन खाई सारी देला हबनी ओहो धंड टिके बुझिबा को चेष्टा करो बुझा बुझी किछ नहीं आगे खाइबा तापर जाई काम चलो धंड मो कथा सुनो धंड खाई दे भाई सलाटी तो थई थला कला सखाळू परू एपन पेट को पानी जाइनी बहु मोर ब्री ब्राक बड़ खाउची सहे सहे रे चलीची धन्य कहइबो तो ओपा कुए बापा बड़ा पर मु आनिथिल भाउज सकाळू किछि खाइ नथिले ताको खुआई दउथिली एतर असुविधा रहिला कोठु तो ओपा सलाटी तो थई थला धन्य कहइबो तो ओपा कुए रखो हो आ तमे पर मो ओपा सळा धणो अरे बापा केमती कथबार्ता करते ए पर्यंत जान पेलुनी आ जानिछि बोली तो कहूची चुप कर घर भीतर जा कुछ जा पर कुछ दी कप कॉफी पे घंटे हे गला बस खातिर हेले टिके नै कोन करूतला पर्यंत हां कौन आउ करिवी तोरा ब्री ब्राक फोड़ खाऊ चली फोड़ बापा धन्य कहब तो बापा कुरे किरे यही पर आम धंड को फुचला फुचले करी ए बाजार ब्री ब्राक पोड़ खाऊली आम खाया चुली की जाऊ छी 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 एते बाजू छु तमे इच्छा होची हराम देली घरु बाहर कर दो कही जा से भूल जमा करनी बापा मु कौन कहूँ से कथाटा शुण अरे से डाकटा आमर पैसा बंधन देलानी तो भाई कहीला যৌতুক বাবদକୁ 2 লাখ টাকা দেব কেবে দেব এটা কবে কেবে দেব अरे तुम्हें मनीष ना कौन भाई को पाखरे रोजगार करि पारु नाती ताका पाखरे टंका टिए भी नहीं परिवार चले पे ताका पाखरे कष्ट कर हे जाउ ए समय मु ताकू टंका मागिबी केमिति ए तमे को केमिति मागिबी ये तो बंधु ये समय सहायता करबा कथा ओलट तमे ताकू जौतुक टंका मागुछ ये तो भाई बरा कहिथला टंकाटा को दबाकू ये ता पाखरे नाही आमे कोन करू जेमिति होलो टंकाटा आनी किछ दब ना का थिबा नथिबा को मु केबे ठिका नै निबे मोर जोटा प्राप्य मु सेटा मागु आ कोनोसी परिस्थिति रे मु से टंकाटा मो पदरे छाडी देबी मु तुमको मो पदरे छाडी देबा कथा कहूनी एले मागिबार तो गोटे समय अछि दबार तो गोटे धारा अछि देख से समय भय मु किछ बजा मोर दरकार केवल टंका
আচ্ছা টঙ্কাটা আনি তু তো ভাই তা নহলে হারাম যদি কি জীবনটা সমাধি দেই ରହିଲା ତୁ ତାପରେ ଖାଲି ଅବାଗିଆ ହଉଛୁ ତାକୁ ସିନା ଟିକେ କନ କନ କରି ବୁଝେଇଲେ ମାରି ଦଉନ ମତେ, ମାରି ଦିଅ ମତେ। ମୁଁ ମରିଗଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆରେ ମାରି ଦିଅ ମତେ। সে সব বকবাস বন্ধ করবে। বকবাস করনি, যাহা কହୁଛି ମୁଁ ସତ କହୁଛି। କେତେ ଆଶା କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ପର କରି ତମ ହାତ ଧରି ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ଟିକେ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ପାଇବି ବୋଲି। ହେଲେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତମେ କଣ କଲ? ତମ ବାପାଙ୍କ ହାତରେ କଣ୍ଢେଇ ସାଜି ତମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗଉଛ। ଏ ଅପମାନ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି ବାପା, ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡେଇ ଆବେ କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡେଇ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡେଇ କଣ୍ଢେଇ ନୁହ ତ ଆଉ କଣ? ଯିଏ ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ପଡି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଡ଼ ମାରେ କଣ୍ଢେଇ କହିବେ ତ ଆଉ କଣ କହିବି ମୁଁ ତମକୁ କୁହ? କଣ କହିଲୁ? ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡେଇ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡେଇ ଏରେ ପା ତାକୁ ମାରୁଛୁ ନା ଗେଲ କରୁଛୁ କହିଲୁ? ଇରେ 2 ଟଙ୍କାର ମୁଣ୍ଡ ନ ଯାଆନ୍ତି ଉପରେ ଚଢ଼ିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ଯଦି ହାତରେ ନ ମାରି ପାରୁଛୁ ମୁଁ ବାରିପଟକୁ ଯାଉଛି ପୁରା ଖଣତି ଆଣିକି ପୁରା ପୁରେଇକି ମାରିବା। ଧନ୍ୟ କହିବ ତ ବୋପାକୁ। ଇରେ ବଜାରରେ କ'ଣ ଝିଅ ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି? ବାଡ଼ା ଶଳାକୁ। ଏମିତି କଥା କହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? କେଇଟା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ମତେ କାହିଁ ଖରାପ ଲାଗିବ? ବରଂ କହ ତୋ ଭାଇ କି ଖରାପ ଲାଗିବା କଥା। ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେଲୁ ପୁଣି ଆପଣ ମୋ ଭଉଣୀଟାକୁ କେମିତି ମାରଧର କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କରିଛି ସେ ମଉସା? ଇରେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ନଥାନ୍ତି କ'ଣ ଗେଲ କରିଥାନ୍ତି ଗେଲ? ମଉସା ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲ। ଟଙ୍କାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କିରେ ଡାକ ତୁ କେଡ଼େ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଲୋକଟା କିରେ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୋର କିଛି ତୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗଛରେ ପଣସ ମୁହଁରେ ଅଠା। କେବଳ ତମରି ପାଇଁ ବାପା, କେବଳ ତମରି ପାଇଁ ମୋ ମୁହଁଟା ମୁଁ ଆଜି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ତା ନହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଡାକ। ମୋ ପୁଅ କଥାଟାକୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଜ କରୁଛୁ ତ? ଦେଖୁ ତୁ ମଉସା, ଦେଖ ଭାଇ ମୋର ସଫା ସଫା କଥା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କାଟା ଆଣି ନ ଦେଇଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘରକୁ ଆସିପାରିବିନି। ତା ନହେଲେ ତମ ଭଉଣୀ ନେଇ ଚାଲିଯାଅ। ନାଇଁ 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 ବୀରେନ ବାବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସା ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମଉସା, ଯାହା ତ ହେଲାଣି ହେଲାଣି, ମୋତେ 6ଟା ମାସ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମଉସା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 6 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟା ଆଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ହେଲେ ଆପଣ ମୋ ଭଉଣୀଟାକୁ ଆଉ ମାରଧର କରନ୍ତୁ। ହେଲା ହେଲା ଆଉ କିରେ ବାପ ବିରୁ ମନ ଖରାପ କରୁଛୁ କିରେ? ଡାକଟା ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଲୋକ, ବୁଝିଲୁ କି ନାଇଁ? ଯଦି ସେ 6ଟା ମାସ ମାଗୁଛି କ'ଣ କହୁଛୁ ତାକୁ ଗୋଟେ 6ଟା ମାସ ଦେ। ହେଲେ ବାପା ବୀରେନ ଘର ଭିତରେ ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତୁ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରେ, ମୁଁ ଟିକେ କଙ୍କିଆ ବଜାରଟାକୁ ଘାଣ୍ଟିକି ଆଉ
ସମୟ ମାତ୍ର 6 ମାସ। ଦେରେ 6 ମାସ ଭିତରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। এই 6 ମାସ ଭିତରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତୁ କେବେ ଦେଖିଛୁ? କହୁନ, 6 ମାସ ଭିତରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତୁ କେବେ ଦେଖିଛୁ? କାହିଁକି ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବାନ୍ତର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲୁ ଭାଇ? 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସିନା ବଞ୍ଚିଯିବି, ହେଲେ 6 ମାସ ପରେ ମତେ ସେମାନେ ମାରିଦେବେ। ମାରିଦେବେ ମତେ। ତୁଳସୀ କାହିଁକି ତୁ ଏମିତି ହଉଛୁ? ତ ଡାକ ଭାଇଟା ପୁରା ବଞ୍ଚିଛି। ତମେ 3 ଭଉଣୀ ଏଣିକି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ହେଇଥା। ବାପା ବୋଉ ଡକା ଡକି ହେଇ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କର ବାପା ହେଇ ମା ହେଇଛି, ଆଉ ଭାଇ ବି ହେଇ। ଏ ତୁଳସୀ, ବାପାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ତମମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପତରଟିଏ ପକେଇବିନି ବୋଲି, ହେଲେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଥରଟେ ପଡୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଭାଇ ହେଇ ସହିବି କେମିତି? ଭାଇ ଜମା କାନ୍ଦିନି, ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହ। तो भाई कथा देइछि माने ता कथा से निश्चय रखी। आउ ता नहले हम संपर्कटा गोटाए असहाय संपर्क। टंका पाई मणिसटा पालटिछि विष, टंका आगे संपर्कर अड़प आयुष। बुझे नाही का अंतरर कथा, केही बुझे नाही का अंतरर कथा। जीवन जंत्रणा ताकू करियाछि मुक, असहाय संपर्क।
तो प्रेम ढेउ रे तो प्रेम ढेउ तो हाथ धारे बाट चालुथिले सात पृथ्वी मते লাগিব छोट सात बेदी सात चौकी पारी हे जीवी तो प्रेम ढेउ रे तो प्रेम ढेउ तो मन ने भल पाउथिले सात जीवनर प्रेम লাগিব ना सात एंदुड़ी सात मशाणी पारी हे जीवी तो प्रेम ढेउ रे तो प्रेम ढेउ सात जुग सात जन्म पारी हे जीवी तो प्रेम ढेउ रे तो प्रेम ढेउ ଧର୍ମପଦ ଆଜି କ'ଣ ଜାଣିଛ? କ'ଣ? ସତରେ ତମେ ଜାଣିନ?
बाबा कहले सिना जानिबी आज मोर बर्थडे अथच तमरे मने नहीं बाप रे बाप मांकर एते राग बुझिल नलिनी जीवन में सब किछि भूली पारिबी हेले तुम बर्थडेटा केमती भूलिबी कहला जदि भूली न हाँ मो पे कोन गिफ्ट आनछ देलो गिफ्ट आनिछि ना जल्दी दियो ए नलिनी मु जो गिफ्ट आन हां तमे जति सुंदर से गिफ्ट तमठू अधिक सुंदर अरे तुम आगे आखि बंद करो आखि बंद करी हाँ आखिटा बंद कर हेला बाबा मु आखि बंद कली बंद कर दिया कोन एते समय लागु जे ओ एते व्यस्त होले चलिबो कि मु 1 2 3 कहले तुम आखिटा खोलिबो ना रेडी 1 2 की दबो आ तमे ठकी जुबो तमे धर्मपद सात जुग सात जन्म सात जुग सात जन्म पारी हे जीवी तू प्रेम ढेउ रे तू प्रेम ढेउ रे तू प्रेम ढेउ रे तू प्रेम ढेउ रे अंकटा एते शीघ्र भूल हो बोली मु केबे विश्वास करी से जाऊ ना कहि की ए नलिनी ता लाइफ को एंजॉय करिबा ए नलिनी केबो टंका दरकार टंका हैप्पी बर्थडे नलिनी अरे ससक तमे मो बातरे मने रखि दिलो आउ ए फुलोटा तमरी बणी हिच ना थैंक यू अच्छा मो पे कोन गिफ्ट आनছো वाओ एते सुंदर नेकलेस ससा ए नेकलेसटा तुमे खुशी रे मो पे आनिছো निज हाथ रे मो बेकरे पिंधे दियो अच्छा कहलो बर्तमान तमे केमते लागुछ ब्यूटीफुल हेले मु तम बॉयफ्रेंड धर्मपद को देखुनी आसीथिले चली गले अच्छा किसी खराब भावियोनी तम बॉयफ्रेंड धर्मपद तम पे कौन गिफ्ट आनथिले मु टिके जानि पारि आनिथिले केवल गोटाए 10 टकिया गोलाप फूल सामान्य फूल हाँ से फूलटा कोड़े ता पाई अमूल्य मूल्य ए नलिनी जदि मु तुमको पाई थांती ना ताहले मु तुमको रानी करी रखी थांती रियली मो बिजनेस पार्टनर भी करी थांती आ आमे दी जण फॉरेन टूर रे जाई थांती अरे बीच रे बसी की प्योर भी थांती छाड़ ए सब को मो भाग्य रे अरे अरे तमे काहे की मन दुख करिच तमे चाहिले ए सब संभव है अरे से धर्मपद माई अरे कौन अच्छी सहीटा पाखरे गोटे कोटिपतिर पुआ हेले भी एते धन संपत्ति थाई भी तार किछि नाही सेटा भिकारी भले बोलुची जे बापर नुह जे मोर कोन होबो ए ससंग तमे मो प्रस्ताव रे राजी तो यार भेरी यार
ଘରକୁ ଯିବା ଚାଲ। ଏ ବାବୁ ଜଣକ କିଏ? ଅପା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶଶାଙ୍କ, ମୋ କଲେଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ମୋ ବର୍ଥଡେ ୱିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ହଁ ଶଶାଙ୍କ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଅପା। ଶଶାଙ୍କ ମୁଁ ଏଥର ଆସିଛି, କାଲି କଲେଜରେ ଦେଖା ହବ। ଠିକ ଅଛି, ତମ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲି। ବାଏ ଚାଲ। ଗୋଟାଏ ଗଛରେ ଦିଟା ଫୁଲ, କିଏ କାହାଠାରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ମାଛଟା ଧୋପ ଗିଳିଛି, ଦେଖାଯାଉ କୋଉ ଫୁଲଟା ରହୁଛି ଆଉ କୋଉଟା ଛିଣ୍ଡୁଛି। ଭେରି জীবন হଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଣିତ ଯାହାକୁ କଷିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନୂଆ ନୂଆ ସୂତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠି ଭଲ ଲୋକମାନେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇନଥାନ୍ତି, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଲୋକମାନେ ବି ଭଲ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତେଇ ଦବ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହରେଇ ଦବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆଜି ହାରି ଯାଇଛି ସାବିତ୍ରୀ, ମୁଁ ଆଜି ହାରି ଯାଇଛି। ଏ ଘରର ମୁରବୀ ହେଇବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଥୁଣ୍ଟା ବରଗଛ ହେଇ ଠିଆ ହେଇଛି। ଥୁଣ୍ଟା ବରଗଛ। ଏଇ ଦେଖ ସାବିତ୍ରୀ, ରାତି ଆସି 11ଟା ବାଜିଲାଣି, ବାବୁଙ୍କର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ। ତମେ ଗଲା ପରଠାରୁ ମୁଁ କେବଳ ଏ ଘରେ ନିସଙ୍ଗ ନିର୍ଭୀକ ହୋଇ ବଞ୍ଚିଛି, ନିସଙ୍ଗ ଆଉ ନିର୍ଭୀକ ହୋଇ। ସମୟ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ବାବୁ ଏତେ ସମୟ ଯାଏଁ ଯାଇଥିଲେ କୁଆଡେ? ସମୟ ଏମିତି କେତୋଟି ହେଲେ? ଓ ବାବୁଙ୍କର ସେ ଜ୍ଞାନ ବି ନାହିଁ। ରାତି ଆସି 11ଟା ବାଜିଲାଣି, ତଥାପି ବାବୁଙ୍କର ଖାତିରି ନାହିଁ। ବାପା ତମେ ଯେମିତି କହୁଛ ରାତିଟା ପାଇଗଲେଣି, ଆରେ ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ଖାଇ ନଥିବେ। କଣ କହିଲୁ? ଆରେ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଛି। ଯଦି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଛି ଯା, ରାତି ହେଲେ ଘରକୁ ଆସିବୁ। ତୋ ଭାଇ ବାଡ଼ି ଦେଇଥିବ, ପେଟ ପୁରା ଖାଇ ଦେଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିବୁ। ଆଉ ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କହିବେ ଏ ଜଗବନ୍ଧୁ ମାଷ୍ଟର ପୁଅ ରାତି 11ଟାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା କହୁଛି। ବାପା ତମର ସେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ରକୃତିଟା ଟିକେ ଛାଡ଼। ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ନାହିଁ ଯେ ତମେ ମୋର କାନ ଧରି ବସ୍ ଉଠ କରିବ। ଆରେ ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣୁ, ସେଥିପାଇଁ ରାତି ଅଧରେ ମଦ ପିଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ। ଘଣ୍ଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ସେ, ସତେ ଯେମିତି ତମେ ମତେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲ। ଶଶାଙ୍କ, ଆରେ ତୁ ତ ବାପ ମୁହଁର ଜବାବ ଦଉଛୁ। ବାପା ରାତି ଅଧରେ ମଦ ପିଇ ଆସି ତ ବାପ ମୁହଁର ପୁଣି ଜବାବ ଦଉଛୁ। ବାପା ଖାଲି ଖୁଆଇ ପିଆଇ ବଡ଼ କରିଦେଲେ ଇଏ କାହାର ବାପା ହେଇଯାଏନି। ଆରେ ସେମିତି ତ ହେଲେ ଏଠି 100 ବାପା ମିଳିବେ, 100। ଆଜିକା ଯୁଗରେ ବାପାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଟଙ୍କା। ତମେ ମତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛ? ଆରେ ତମକୁ ତ ମତେ ବାପା ଡାକିବାକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ତୁ ବାପାଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବାକୁ ସାହସ କଲୁ କେମିତି? ଆଜି ତ କେବଳ ହାତ ଉଠେଇଛି, କାଲି ଦରକାର ପଡିଲେ କଣ ନାହିଁ କଣ କରିଦେବେ। ଆରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ?
ରାତି ଅଧଟାରେ ମଦ ପିଇ ଘର ଭିତରେ ଆସି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଆରେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ମୋ ଭାଇଟା ପରା, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କର, ଚାଲୁ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେ, ରେଷ୍ଟ ନେବୁ। ଚାଲ ବାବା, ଆରେ ଚାଲ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେ। ମତେ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେ। ମୁଁ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଯିବି କେତେବେଳେ ଆସିବି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପରମିଶନ ନିଏ ଦରକାର? ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛି କି? ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କହୁଛି। ମୁଁ ବାହାରେ ଖାଇଦେଇ ଆସିଛି, ତମେ ଗୋପା ପୁଅ ଦିଟାକ ଭଲ ଭାବରେ ଖୁଆ ଆସୁଛେ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ବାପା, ଏ ଶଶାଙ୍କଟା ଆମର ଛୋଟ ପିଲାଟା, ଯଦି ସେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ବାପା, ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲା ବୁଦ୍ଧିରେ କ'ଣ ବିପଦ ଏପଟ ସେପଟ କହିଦେଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାପା, ବାପା ଚାଲିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେଇ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇନେବେ। ବାପା, 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 ମୁଁ ସେତିକି ବେଳୁ କହି ଚାଲିଛି ଅଥଚ ଆପଣ ନୀରବ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ବାପା, ଶଶାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ବାପା, କ'ଣ ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି? ବାପା, ଭାବୁଛି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର 4 ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ପିତା ସତ୍ୟପାଳି ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ଭାତୃତ୍ୱର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ସହିତ ଭରତ ପାଦୁକା ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସାନ ଭାଇ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭରତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ। ଆରେ ତମେ ମା ଗୋଟାଏ ମା ପେଟରୁ 2 ଜଣ ଜନ୍ମ। ଭାବିଥିଲି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରି ହବ, ହେଲେ ଜଗବନ୍ଧୁ ମାଷ୍ଟର 2 ପୁଅ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ରାମ ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ରାବଣ। ଆରେ ତୋ ମା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ଏ ସାବିତ୍ରୀ, ଏ ଶଶାଙ୍କଟା କାହା ଔରସରୁ ଜନ୍ମ? ମୁଁ ମାନୁଛି ବାପା, ସବୁ ଭୁଲର କ୍ଷମା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ କୁଟା କାମୁଡ଼ି ଭୁଲ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୋ ସାନ ଭାଇ ଶଶାଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କୁଟା କାମୁଡ଼ି ଭୁଲ ମାଗୁଛି। ବାପା, ଶୁଭେନ୍ଦୁ, ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଷମା ନ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବିବି ଆମ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କଟା ଗୋଟେ ଅସହାୟ ସମ୍ପର୍କ। ଅସହାୟ ସମ୍ପର୍କ, ଅସହାୟ ସମ୍ପର୍କ, ଅସହାୟ ସମ୍ପର୍କ, ଅସହାୟ ସମ୍ପର୍କ, ବୁଲିବି ବୁଲି ବୁଲି ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ଏକାଠି କରିସାଇଲିଣି, ହେଲେ ଘର ଭଡ଼ା ଗୋଟାଏ ବି ମିଳୁନି। କ'ଣ କରିବି? ଘର ଭଡ଼ା ସିନା ଗୋଟାଏ ମିଳିଲେ କାହାକୁ ଗୋଟାଏ କରନ୍ତି, ହେଲେ ମାନେ ଟିଉସନଟା କରନ୍ତି ବା, ହେଲେ କିଛି ତ ମିଳୁନି। ଆଉ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ତ ଖରାପ, ଆଉ କହିବି କାହାକୁ? ନା, କାହାକୁ ଗୋଟାଏ
ପଟେଇବି ପଟେଇକି ପୁରା ସେଟ ତ ହେଇଯିବି ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋ କପାଳ ତ ଫଟା ଆଉ ଭରା ଯୌବନ ଏମିତି କ'ଣ ଶୁଖି ଶୁଖି ଚଞ୍ଚଲା ପଡ଼ିଯିବ ନା 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 ହେ ଭଗବାନ ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବରଟିଏ ବି ଦିଅ ତମକୁ ତମ ରାଧାର ରାଣ ଠାକୁରେ ତା ନହେଲେ ଇଏ ବେଙ୍ଗଲ ତ ସିଧାକୁ ଆଗ ଡାଇ ପଡ଼ିବ ରହିଯା ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡମ ଆମର ଉଛୁଳା ଯୌବନ ଏମିତି ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ତମେ ଫେରି କହୁଛ କୁହକୁ ଉଡ଼େଇବ ତମର ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି କି ମୋର ତ ଖାଲି ଧପ ଧପ ହେଠି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମଉସା ହେଠି ମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଘର ଭଡ଼ାଟେ ଜମା ମିଳୁନି ଆଉ ଧନ୍ୟ କହିବ ତ ବୋପାକୁ ରେ କଳା ମଉସା ଡାକିକି ମୋର ସବୁ ସାରିଦେଲୁ ମାନେ ତୋର କୋଉ ଗୋପାର ଶାଳୀ କି ମୋ ବାହା ହେଇଛି କହିଲୁ ସରି 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 ମଉସା ସରି 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 ହେଠି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମଉସା ତମକୁ କ'ଣ ଡାକିବି କହନା ମୋ ନାଁ ଶଙ୍କର ଶଙ୍କର ବାବୁ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଲି ଶଙ୍କର ବୋଲି ଡାକ ହେଲେ ମ୍ୟାଡମ ତମ ପରିଚୟଟା ତ ମୁଁ କାହିଁ ପାଇଲିନି ମୋର ତ ଖାଲି ଧପ ଧପ ହେଠି ମୋ ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାରୁ 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 ମାନେ କୁଣ୍ଡିଆ ସାରୁ ମା ହେଠି ମୋ ଗାଁ ହଉଛି ସାରୁଆ ଗାଁ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ବେଙ୍ଗଲତା ଆଉ ସମସ୍ତେ ମତେ ଡାକନ୍ତି ବେଙ୍ଗ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଲି ଦିଏ ମାନେ ଟିଉସନ ଦିଏ ମତେ ଟିକେ ଦବ କ'ଣ ଦେବି ବୁଝିଲ ବେଙ୍ଗ ମୋର ଗୋଟେ ମା ଛୁଣ୍ଡ ଅକାଳ କୁଷ୍ପାଣ୍ଡ ପୁଅଟିଏ ଅଛି ତାର ପାଠ ସାଠ କିଛି ହଉନି ତାକୁ ତେଲେ ଟିକେ ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ଟିଉସନ ହେଇପାରିବନି ଜମା ତ ହେଇପାରିବନି ଆଉ ମୁଁ ଖରା ତରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଝାଳ ନାଳ ଏକାଠି କରିସାଇଲିଣି ହେଲେ ମତେ ଘର ଭଡ଼ା ଗୋଟେ ମିଳୁନି ଆଉ ଇଏ କହିଲେ କାନା ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଟିଉସନ ଦେଲେ ହାନ୍ତାନି ତମେ କେମିତିଆ ଲୋକ କି କଥା ବୁଝିଲ ବେଙ୍ଗ ଏତେ ବଡ଼ ମୋର ଫାର୍ମ ହାଉସ ପଡୁ ପଡୁ ତମେ କାହିଁ ଏଠେଇ ସେଠେଇ ଘର ଭଡ଼ା ଖୋଜିବ ତମେ ଏଇଠି ରହିବ ଆଚ୍ଛା କହିଲ କେତେ ନବା मला ପଇସା ବା ଟଙ୍କା ବା ଆଉ କଣ ଘର ଭଡ଼ା ତମେ କଣଟା ଦବ ତମେ ଏଇଠି ରହିବ ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଟିଉସନ ଦବ ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ମତେ ଖାଲି କନ କନ ସଳା ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ବୁଢା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏତେ ସୁବିଧାରେ ଯଦି ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଅରାଜି ହେବି କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା କୋଉ କଥା ହେଇଟି ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆଜିଠାରୁ ତମେ ଖାଲି ମତେ ବେଙ୍ଗ ବୋଲି ଡାକିବ ବେଙ୍ଗଲା ହେଇଟି ବେଙ୍ଗ ଆଉ କାହିଁ ଡାକିଲା ତମେ ଚାଲ ତମକୁ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଘରଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ
କିବେ ଏ ଧଣ୍ଡ ବୁଝିଲା ବେଙ୍ଗ ଏ ଶଳା ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ଦେଇ ମୋ ପୁଅ ଧଣ୍ଡ କ'ଣ କରୁଛି ଶଳା ଆଉ ନଣ୍ଡ ସଣ୍ଡ କିଛି କରୁନୁଟି ଧଣ୍ଡ ଏ ଧଣ୍ଡ କେବେ ସେ ଶଙ୍କରା ଡାକିଲେ ମୋତେ ଧଣ୍ଡ ଧଣ୍ଡ ଏ ଧଣ୍ଡ अरे शला हारामी लाटू तो बोपा को ना धरी डाकुचु ए बा तू कौन गोटा बोऊ नहीं कि आइछु धन्य कहब तो बोपा को बे अरे ये तो बोऊ नुआ नुआ ट्यूशन दीदी आज ठार तते से देबे देबे ए बा कौन देबे ट्यूशन बुझिले रेंग कौन ये होची मो पुओ धंड छलाटार पाठ साठ किछि होनी ताको टिके एडजस्ट करिवो मोला मोर त खाली धप धप हां एमिति केते काहा को एडजस्ट करूची आको टिके भला की करते जागो बा दीदी करिए कौन करिए हेटी कोन कहला एडजस्ट बुझिला ना नहीं हेटी धंडा मु कोन कहथले की अच्छा कहला आ पूर्वर मु तुमको किछटा प्रश्न पचारिबी आ देखिबा तुमे केमिति उत्तर दउछ पचांत दीदी मु बा उत्तर देबार धुरंधर हां पचार ना दी मो पुओ उत्तर दबार पूरा धुरंधर देखन तुम केंति पचारुची मो पुओ केंति उत्तर दबो अच्छा तेरे अपा धंडा देखि कहलु सीतांको स्वयंवर सभारे शिवधनुटी बाप किए भांगी थेले बापा सीता सीता ए बापा से दिन मु गाँव नथिली मामू घर जाइतिली मु कहि परबी आ शंकर हुआ आ तम पुआ त भल्ला उत्तर दउछ आ कोन आ एथरो कोन अछि अच्छा कहिला धंडा 50 जण खाइबा पई जदि 5 किलो डाली दरकार होउची ताहाले 70 जण खाइबा पई केते किलो डाली दरकार ओ दीदी डालमा नी मोहाल मांडा देखिले तो दीदी डाली कोन हबो आ डेलमा सेतिर आपण पानी मिसई दउ नांती 100 200 300 1000 खाइबे देखिले दीदी मो पुओ केते चालाक आ जणा पडुची तम पुआ को देखिले जानि पारुची मु अच्छा कहिला धंडा वायुमंडल दूषित हबार कारणटा कोन वायुमंडल वायुमंडल। आ दीदी मिचर खाइबार माने कोन कहिलु मिचर खाइबार केमिति आ दीदी कोन आजी का पिला हाँ। से मिचर खाइला परे टू टा टो टा जो करी की पाडू नहंती तो वायुमंडल दूषित होउची भारी दूषित होउची ना देखिले दीदी मो पुओ कहि देली खपा खपा उत्तर दउची मु जानि पारली परा पूरा खप्पा खप कोन पूरा ओजाडी दउची अच्छा कहिला धंडा पृथ्वी रे केतोटी देश अछि पृथ्वी आ दीदी देश काई देश तो गोटाई भारत आउ तो सबु विदेश उत्तर दे ना बे मो मुंडो बुलेई हेलेई तमरा हब हेडी अच्छा मु कोन कहथले कि एथरा तम पुअर गणित ज्ञान केते अछि से सब जानिबा अच्छा धंडा मने करा जाऊ मु तुमको 12टी लड्डू देली मिछ कथा अपन तो मते मूलनु देई नांती अरे बाबा मनरे भाब बाबुनु दीदी जे मु तुमको 12टी लड्डू देली बोली खाली लड्डू भाबिबी आउ किछ भाबिबी नै अरे बाबा मनरे भाब बोले कहिले थरे 12टा लड्डू मु तुमको देबी मनरे माने मन भितरु टिके चाष कर ऊपर नुआ हां भाबिली आउ भाबिला दीदी मते 12टा लड्डू देबे आउ हां ठीक अच्छा सेथिरु तमे मते 5टी लड्डू देई देलो आ तम पाखरे केतटी लड्डू रहिला
1 2 3 4 5 হ্যাঁ দিদি হ্যাঁ 24টা হ্যাঁ 24টা ପୁଅ କହିଲାଣି 24ଟା ଏ ଶଳା ତୁ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେନି କେମିତି ମତେ ବୁଝେଇଲ ବୁଝା ଏ ଦିଦି ଆପଣ ଟିକେ ମନରେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ମନରେ ଭାବିବି ଆଉ ଭିତରକୁ ନେଇକି କଣଟା ଭାବିବି ଆପଣ ମନରେ ଭାବନ୍ତୁ ଜାଣିପାରି ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦିଅ ଆଉ 24ଟା ଆପଣ ମନରେ ଭାବନ୍ତୁ ହାଇଟି ମନରେ ଆଉ ଭାବି ପାରିବିନି ହାଇଟି ଶଙ୍କର ବାବୁ ଦେଖୁଛ ତମ ପୁଅ କଣ କହୁଛି ଶଳା ହାରାମି ଶଳା ଉତ୍ତର ଦେନି ଶଙ୍କର ବାବୁ ଆଉ ଜମାରୁ ଜମା ମାରନ୍ତୁନି ଆଜିଠାରୁ ତମ ପୁଅର ପାଠ ପଢିବା ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୋ ଉପରେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତମେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଅ ହଉ ଯା ପୁଅ ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଦେଖିବ ମୁଁ ଆଉଛି तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हरफी हेडी धंडा दीदी धंडा दीदी ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିଲା ଯିବି ଯିବି ଅଜୁ ଭାଇ ପ୍ରକାଶ ଚାଇଲି तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी दीदी ଆଚ୍ଛା ଧଣ୍ଡା ତମେ ତାହେଲେ ଏଇ ବହି ପାଠ ପଢୁଛ ସେଇଥିପାଇଁ ତମର ପ୍ରବଳ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କଣ କରିବି ଦିଦି ପାଠ ପଢା ପଢି ବୟସ ଗଲାଣି ଶଳା ବୁଢା ମତେ ବାହା କରେଇ ଦଉନି ହଁ ଦିଦି ଏ ବୁଢା ବୟସରେ ପାଠ ପଢି କଣ ଉଡାଜାହାଜ ଚଲେଇବି ନାଇଁ ତମେ ଏରୋପ୍ଲେନ ଚଲେଇବ ଏଇଠି ଧଣ୍ଡା ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତମକୁ ଏମିତି ଟ୍ୟୁସନ କରିବି ଯେ ତମେ କେତେଟା ଦିନରେ କେତେ ପାଠ ପଢିବ ନିଜେ ପାଠ ହବନି ମୁଁ ଚାଲିଲି ବଜାର ହେଇଟି ଧଣ୍ଡା ମୁଁ ସେ ପାଠ କଥା କହୁନି ମୁଁ କୋଉ ପାଠ କଥା କହୁଛି କହିଲ ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ପାଠ କଥା କହୁଛି ମାନେ ସତରେ ସତ କହୁଛ ଦିଦି ନୁହଁ ହେଇଟି ମତେ ତମେ ଖାଲି ବିଙ୍ଗ ବୋଲି ଡାକ ସତ କହୁଛ ହେଇଟି ଧଣ୍ଡା ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରଠାରୁ ନା ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଖାଲି ଧକ ଧକ ହେଇଯାଉଛି ଏ ଦିଦି ତମେ କହିଲା ବେଳୁ ମୋର ଖାଲି ଫକ ଫକ ହଉଛି ଦେହ ହେଇଟି ଧଣ୍ଡା ଆଜିଠାରୁ ତମେ ଖାଲି ମନ ଦେଇକି ମୋ ପାଠ ପଢ ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବ କେମିତି ତମେ ପାଠ ପଢୁଛ ମୋର କି ଭାଗ୍ୟ ଲୋ ମୋ ରଙ୍ଗ ଡାଲି ମୁଁ ବୁଝି ଆଉ ଟେନସନ ନାହିଁ ଆସ ମୋରେ तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हरफी ଓ ଚନ୍ଦ୍ରରେ କଳଙ୍କ ଥା ଓ କିନ୍ତୁ ସାର୍ କଲି ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର
अरे टेंडर खुशी खबरटा देवको तुम एते विलंब करूछ जे କଥା କ'ଣ କି ସାର୍ ଏ ପୁଅ ସାର୍ ତୁ ଟିକେ କହୁନୁ ए शंकर और नाई माने तमे माने पिला को होछ अरे कथाटा कोन सीधा सीधा को ସାର୍ କଥା କ'ଣ କି ଟେଣ୍ଡରଟା ଆମ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଛି। ए टेंडरटा चंद्र हातरो खसी जिबा माने भूत को निमंत्रण करिबा ए टेंडर पछरे कारा हाथ अछि सेटा को खोजी बाहर करो अचित एटा को मो पूरा थोटा कर देबे थोटा अरे जेमिति हेले से लोकटा मोर दरकार ସେ ଲୋକଟା ପରା ଆମରି ପାଖରେ ଅଛି ଅଣ୍ଟି ଚୁରି ପରା ତଣ୍ଟି କାଟୁଛି ତଣ୍ଟି ଏ ବା ସାର୍ ଟିକେ କହୁନୁ मो पाखरे अछि ସାର୍ जे जे जेडा को ए जीवो शोध कर देबे ए सचा ए लोकटा के ସାର୍ ସେ ଆଉ କେନ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଧର୍ମପଦ। अरे तुम मुंडटा ठीक अछि तो अरे तुम कहा को कौन कहू निजे चिंता करी पारुछ तो ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଟେଣ୍ଡର ବିଷୟରେ ଆମେ 4 ଜଣ ଛଡ଼ା ତ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ହେଲେ ଧର୍ମପଦ ବାବୁ ରାୟ ବାବୁ କେମନାଦର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଟେଣ୍ଡରଟା ଆମ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଛି ହେଲେ ଟେଣ୍ଡରଟା ଆମର ହବ ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସାର୍ ଗୋଟେ ଗରିବ ଦିନ ମଜୁରିର ଭଉଣୀକୁ ବାବୁ ଆମର ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାହା ହେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କଥା ଦେଇଛି। ओ चंद्र चंद्र ये कौन कथा वो किंतु निष्कलंक मोर तर जे कोंटा होई छिड़ा हुए तार आत्मार गति पथ को मु बदले दे अरे से वो पुओ हो के दरकार पड़िले सेटा को मो तेज पुत्र करी और कथार जदि मिछ हुए हम दी जनकर पाटटा को एमिति बणा करिवि जे जेते खोजिले जमा बात ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଏଇଠି ତ ଧର୍ମପଦ ବାବୁ ଆସିଲେଣି ଆପଣ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କ୍ଷୀରକୁ କ୍ଷୀର ପାଣିକି ପାଣି ହେଇଯିବ ଓ ସତ୍ୟର ତଣ୍ଟି ଧରି ଅସତ୍ୟ ତାହେଲେ ଏଠି ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। बंद कर मते सभा सभा को आम कंपनी टेंडरटा राय कंपनी को गोला केमी कौन हिला कहि परिबे आपण तू कथा कहबार सीमा लंघन कर मो सीमा लंघनटा बेसी बड़ कथा नुहे बेसी बड़ कथा होउची आपण मनक कथा एई तो अनेक दिन तल कथा नुहे एई अल्प समय कथा 1947 मसीहा अगस्त 15 तारिख कथा सेदिन इंग्रेज माने पेड़ी पुटुला बांधी 7 दरिया 13 नई डेई चली गले निज देश को केवल जनमत भୟରେ हुशियार एमाने जेमिति सीमा लंघन न करंतु भेरी ब्याड अबे सीमा लंघन कले कंटा हब मु टिके सीमा लंघन कले हबो एया जे ओ बापा माने शिल्पपति चंद्र प्रताप चौधरी भारतर शेष गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बैडन पालट जीवे धर्मपद ओ बोली तोर अनेक उद्धतामी मो सहाय करी ताबली तू जेतेबेले पाइबू सेतेबेले मते अपमानित करि चलिबो ପୁରା କି କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଧର୍ମପଦ ବାବୁ ଯାହା ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ କହନ୍ତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନାହିଁ କହିଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଆପଣ ବାପାଙ୍କୁ ଅପୋଜ କରିବେ ଆମକୁ ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁନି मौसा मु तो पर्यंत कहा ना धरिनी मु तो इतिहास पृष्ठा गुड़ाक ओलटुथा बोले मौसा पुराण प्रसिद्ध से लंका कटकर अधीश्वर ये रावणर पुत्र इंद्रजित हवा को मु चाहे ना बापा आपण को चिड़ियाखाना रे ये रक्त मुखा जीव गुड़ाक किए यू नो हु एम आई
Yes, I know it very well. ତମେ ହଉଛ ଜୁଲଫିକର ଅଲି ଭୁଟ୍ଟୋ, ଯିଏକି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ୟାହିୟା ଖାଁକୁ ପାଖରେ ରଖି ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରାଉଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ୟାହିୟା ଖାଁକୁ କାରାଗାରକୁ ପଠାଇ ଦେଇ ନିଜେ ପାକିସ୍ତାନର ସର୍ବେ ସର୍ବା ପାଲଟିଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ସେ ମୋ ମ୍ୟାନେଜର ଶଶାଙ୍କ ରାଉତ ବୋଲି? ଓ ୟୁ ଆର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅନରେବୁଲ ମ୍ୟାନେଜର ଶଶାଙ୍କ ରାଉତ। ଏଥର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଆଜ୍ଞା ମଉସା, ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଲେ। ଆଉ ମଉସା ଆପଣ ତ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଦି ଜଣ ଗୋଟେ ଗ୍ରେ ହାଉଣ୍ଡ। Yes, he is a not simple grey hound. He is a most furious greatest. ମଉସା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଲେ କଣ ଚଲିବ? ବୁଝି ହେଲାନି ବୋଧେ? ହାଁ? ଇଏ କଣ ଖାଲି ଗ୍ରେ ହାଉଣ୍ଡ କହି ଚାଲିଛି, ଇଏ ଇଂରେଜୀ ବାକ୍ୟ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବସୁନି ରେ। ସିଏ ବୁଝେଇ ପାରିବେନି, ମୁଁ ବୁଝଉଛି। ମୋ ସେଠି ମୁହଁଟା ବୁଲଉନ, ମୁଁ ବୁଝଉଛି। ଗ୍ରେ ହାଉଣ୍ଡ ମାନଟା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ହଉଛ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ କୁକୁର। କହି ତ ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କହିଲୁ। ଖାଲି ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି, ନହେଲେ ଧନ୍ୟ କରି ସାରନ୍ତାଣି। ବାପା, ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସତ, କିଛି ଲୋକ ନିଜର ସତ୍କର୍ମ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସତକୁ ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିବେ ଟେଣ୍ଡରଟା କାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆସୁଛି। ମୋ ଗୋପାଲ ପୁରା ତ ଅଢ଼େଇ କିଆରିଆ ତମ୍ପ। ଓ ଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରରେ କଳଙ୍କତା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଡାଳରେ ଡାଳରେ ଗଲେ ମୋ ପତ୍ରରେ ଯିବା ଲୋକ। ତୁ ଆଗରୁ ଦୁନିଆ ଦେଖିଛି। ଶଶାଙ୍କ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ। ଧର୍ମପଦ ଭଲ ପାଉଥିବା ଝିଅଟା ଏମିତି ରାସ୍ତାରୁ ହଟିବ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ତମର। ଆଉ ଯଦି ନ ହୁଏ, ତମ ଦିଟାକୁ ମୁଁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା କରିଦେବି। ଥଣ୍ଡା। ସେ କଥା ଆପଣ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଶଶାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ପୁରା ଏଥିରେ ଖେଳୁଆଳ। ଆଜ୍ଞା, ସାପ ମରିବ ହେଲେ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବନି। ସାର୍, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି, ହେଲେ ମୋ କଥା ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା କଲେ ତ? ଆରେ ତମେ ସେଇ ଟୁଆଲ ବିଜନେସ୍ କଥା କହୁଛ ତ? ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ କଥାଟା କାହିଁ ମତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସାର୍, ଏ ମିଲ୍ ଚଲେଇବାରେ କେତେ ଝାମେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବିନା ମୂଳଧନରେ ବେଶୀ ଲାଭ। ଗୋଟାଏ ଝିଅ ବିଦେଶକୁ ସପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର 50%, ଆଉ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର 50%। 50%? ହଁ ସାର୍। ଆଇ ମିନ୍ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ 5 ଲାখ। ହେଲେ ଝିଅ କାହିଁ? ଓହୋ, ଆପଣ କାହିଁ ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଖାଲି ହର୍ଣ୍ଣଟା ମାରନ୍ତୁ ନା। ଆପଣ ତ ମଝିରେ ନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କଥାଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଦି ଜଣ ଧର୍ମପଦ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ନଚେତ୍ ମୁଁ କାହାରି ନୁହଁ।